Okay, welcome everyone. Selamat datang ke sesi perkongsian tentang Wakelet. Dan pada hari ini saya Cikgu Yu Kok Hui, boleh juga panggil saya Cikgu Yu. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang topik yang agak menarik juga, iaitu Enhancing Creativity in Microsoft Teams with Wakelet. Dalam masa 1 jam ini saya akan berkongsikanlah bagaimana cikgu boleh Okey, saya akan tunjukkan juga antara agenda hari ini ya, apakah objektif yang kita nak capai pada hari ini. Okey, diharapkan cikgu-cikgu dah bersedia. Jika cikgu-cikgu telah mempunyai akaun Wakelet, satu berita yang baiklah, cikgu dah ada akaun Wakelet. Dan jika cikgu belum ada lagi akaun Wakelet, tak mengapa. Hari ini saya akan guide cikgu bagaimana untuk mendaftar satu akaun Wakelet secara percuma sahaja. Okay, free account. So Wakelet account is free for life. That's what I heard from Team Wakelet. Dan diharapkan akaun Wakelet ni akan free sehingga bila-bila lah. Dan juga saya akan guide cikgu untuk mengemaskini profil Wakelet dan juga kita akan menghasilkan satu koleksi Wakelet. Okay, itu antara 3 objektif pada hari ini. Dan cikgu boleh juga follow saya di Wakelet saya di @steveu85. Okey, baik. Ini sedikit sejarah tentang Wakelet. Diasaskan oleh Jamil Khalib yang berpangkalan di Manchester, England. Dan cikgu-cikgu boleh melayari wakelet.com untuk mengetahui lebih lanjut tentang Wakelet, ataupun di Twitter. Wakelet sangat aktif di Twitter, pelbagai informasi kemaskini yang terkini yang dimasukkan ke dalam Twitter, dan juga untuk mendapatkan tutorial-tutorial tentang Wakelet, bagaimana nak menggunakan Wakelet dalam PDPC cikgu boleh melayari YouTube Wakelet. Okay? Dan apa itu Wakelet? Wakelet merupakan satu aplikasi atas talian yang membolehkan anda dan murid untuk menyimpan, menyusun dan berkongsi bahan dari pelbagai sumber dari internet dan juga daripada komputer cikgu. Seperti yang kita tahu bahawa Wakelet ini menjadi satu one-stop center di mana cikgu boleh masukkan apa-apa sumber daripada internet. Seperti yang kita maklum dari dalam internet, pelbagai sumber yang kita boleh dapatkan, teks, pautan untuk blog, artikel, gambar, lagu, video dan pelbagai lagi yang kita boleh gunakan untuk PDPC, untuk pengajaran dan pembelajaran kita kepada pelajar. Dan 3 langkah untuk kita gunakan Wakelet. Wakelet sangat mudah digunakan. Nanti saya akan tunjukkan betapa mudah untuk kita gunakan Wakelet dengan menggunakan 3 langkah mudah, iaitu bookmark, kemudian organize and curate, dan ketiga collaborate dan share. Bookmark maksudnya cikgu dapatkan bahan-bahan daripada internet, artikel, video, blog, ciapan ialah tweet daripada Twitter, dokumen, dokumen daripada Microsoft Word online, PowerPoint online dan sebagainya, podcast iaitu audio digital dan banyak lagi. Cikgu boleh bookmark apa sahaja yang cikgu jumpa di internet dan masukkan ke dalam Wakelet. Dan bila cikgu dah dapatkan bahan-bahan daripada Wakelet, daripada internet ataupun daripada komputer cikgu boleh susun bookmark ataupun bahan-bahan yang cikgu dapatkan daripada internet ataupun komputer cikgu susun ikut flow, masukkan gambar, teks dan pelbagai kandungan lain supaya koleksi cikgu tampak menarik. Yang penting kita nak pelajar, bila kita dah buatkan satu koleksi dan beri kepada pelajar untuk akses, pelajar lihat, pelajar faham. Maksudnya jika cikgu nak jadikan koleksi tersebut untuk self-direct learning, untuk self-access learning, pelajar itu dapat maksudnya pelajar itu dapat acquire the knowledge daripada melihat kepada susunan-susunan konten yang cikgu beri tanpa kelibat cikgu. Kemudian cikgu juga boleh berkooperasi dan kongsikan koleksi-koleksi yang cikgu dah bina dengan rakan-rakan guru dan juga pelajar. Apa koleksi yang cikgu buat, cikgu boleh dapatkan bantuan daripada rakan guru yang lain ataupun pelajar untuk sama-sama untuk melengkapkan lagi koleksi tersebut. Dan koleksi ini cikgu boleh berkongsi ataupun share kepada rakan-rakan guru dan pelajar ataupun integrasikan ke dalam aplikasi pengenalan cikgu iaitu ke Microsoft Teams, ke OneNote, Google Classroom,
Google Drive dan sebagainya. Okey, tadi 3 langkah-langkah yang mudah. Dan apakah kelebihan Wakelet? Di sini cikgu boleh gunakan Wakelet. Saya selalu mendapat pertanyaan daripada guru-guru, apakah beza gunakan Wakelet berbanding dengan aplikasi yang lain. Ada juga kita lihat Wakelet ada persamaan dengan aplikasi-aplikasi yang terdapat di pasaran. Yang pertama ialah saya boleh bagi tahu cikgu bahawa yang pertama Wakelet ini boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, iaitu untuk kegunaan peribadi, personal use, untuk perkongsian bahan. Cikgu nak share cikgu punya PowerPoint slide, cikgu nak share PDF file, cikgu boleh gunakan Wakelet sebagai satu medium. Kerana koleksi-koleksi yang cikgu share dalam Wakelet, cikgu boleh masukkan dalam Wakelet, kemudian cikgu hanya berikan satu link kepada rakan guru ataupun pelajar untuk akses. Betapa mudahnya kan. Jika cikgu ada 20, 30, 40 bahan, masukkan ke dalam satu koleksi saja dan berikan satu link sahaja kepada cikgu-cikgu ataupun pelajar-pelajar untuk akses. Cikgu juga boleh jadikan sebagai bulletin, kolaborasi dengan warga pendidik lain dan juga sebagai aktiviti pelajar ataupun projek kepada pelajar. Dan Wakelet menyokong hampir semua format file. Oleh kerana apa? Oleh kerana format-format file yang ada di internet, bahan-bahan tersebut ada pautan. Bila ada pautan, kita ingat bila ada pautan maka Wakelet kita boleh masukkan dalam Wakelet asalkan ada pautan. Jika cikgu ada file-file seperti yang cikgu letak dalam OneDrive pun boleh, sebab OneDrive setiap bahan dalam OneDrive kita masukkan ada pautan. Jika ada pautan, Wakelet boleh handle. Dan juga bahan-bahan tampak lebih tersusun. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh. Dan hadir dengan fungsi immersive reader. Immersive reader sangat-sangat bermanfaat, especially kepada saya yang baru mengambil alih sebagai seorang cikgu bahasa Inggeris, English teacher. Okay, saya tak ada background mengajar bahasa Inggeris. Dan saya anggap immersive reader ni sangat baik sebab immersive reader ni boleh bacakan teks. Tak kisah dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Jika tak silap, Wakelet ni menyokong lebih pada 80 jenis bahasa. Untuk dapatkan pronunciation yang lebih tepat, cikgu boleh gunakan immersive reader. Dan juga tiada had simpanan. Ini yang menjadi satu orang kata advantage yang ditawarkan oleh Wakelet. Tiada had simpanan. No limitation on storage. You can store whatever you want to store on Wakelet. Dan juga percuma, free for life as far as I know. So itu beberapa kelebihan Wakelet. Kemudian untuk hands-on hari ini selama 1 jam ini saya akan membawa cikgu untuk mendaftar akaun Wakelet percuma sahaja dan mengemaskini profil Wakelet dan mencipta koleksi. Okey, diharapkan cikgu-cikgu dah bersedia. Okey, baik. Saya akan masuk ke halaman wakelet.com. Ya, cikgu. Ini merupakan halaman utama wakelet.com. Dan cikgu akan melihat kepada moto yang ada di muka hadapan Wakelet, iaitu everything in one place. Save, organize and share content from across the web. Cikgu dapatkan pautan-pautan daripada web, boleh dimasukkan dalam Wakelet. You can put everything in one place as a collection. Okey, baiklah. Untuk cikgu daftarkan akaun, cikgu akan masuk ke wakelet.com. wakelet.com. Dan cikgu akan perhatikan di bahagian atas ni ada beberapa option. Cikgu klik pada sign up. Klik pada butang sign up. Di sini cikgu boleh bindkan akaun Wakelet dengan akaun yang cikgu dah sedia ada di Apple, di Google, di Microsoft dan juga di Facebook. Cikgu boleh juga sign up with email. Saya cuba gunakan sign up with email. Mungkin saya bind dulu dengan salah satu akaun yang ada, Apple, Google, Microsoft dengan Facebook. Saya cuba. Cikgu yang belum ada akaun Wakelet boleh sama-sama dengan saya.
akaun yang sedia ada dalam Apple, Microsoft, Google ataupun Facebook. Yang cikgu boleh ubah ialah cikgu perlu nyatakan tarikh lahir, oleh kerana Wakelet telah menetapkan syarat bahawa untuk mendaftarkan akaun Wakelet perlulah user tersebut perlu berumur 13 tahun dan ke atas. Okey, semestinya saya lebih pada 13 tahun lah. Okey, saya akan masukkan tarikh hari jadi saya. Okey, cikgu-cikgu dah dapat melihatkan tarikh hari jadi saya kan. Okey, jangan lupa untuk sediakan hadiah nanti. Okey, saya bergurau saja. Okey, masukkan tarikh lahir. Untuk sistem Wakelet untuk menyemak sama ada cikgu ataupun pelajar mendaftar itu lebih 13 tahun ataupun ke atas. Dan sebenarnya undang-undang ni ataupun law ini ditetapkan kerana untuk mematuhi law yang telah ditetapkan di luar negara. Dan saya tak pasti di Malaysia macam mana. Seingat saya di Malaysia tak ada kekangan lah dari segi nak daftar pada umur berapa. Okey. Ada juga pelajar-pelajar yang diminta yang kurang pada 13 tahun boleh melakukan penukaran pada tahun mereka lahir untuk daftarkan akaun. Jika tidak, pelajar-pelajar sebenarnya cikgu boleh invite untuk mereka kolaborasi tanpa perlu ada akaun Wakelet. Okey, semestinya jika cikgu nak gunakan akaun Wakelet, cikgu daftarkan. Pelajar tak daftarkan pun tak apa, sebab cikgu boleh invite pelajar untuk sama-sama untuk contribute kepada koleksi yang cikgu cipta. Okey, bila dah sudah, cikgu klik pada butang create your account. Okey, saya akan gunakan dua bahasa kerana untuk gunakan bahasa Inggeris sepenuhnya saya agak kurang yakin. Okey, tak apalah, bagi Cikgu Yu gunakan bahasa Melayu dengan English berojakkan. Itulah apa orang kata istimewanya orang Malaysia. Okey, baik. Bila sampai di paparan ini, okey, cikgu akan diminta untuk klik pada butang get started. Okey. Dan di sini cikgu boleh pilih cikgu punya username. Kerana cikgu akan share profile page cikgu kepada cikgu akan diberi satu profile page selain pada koleksi. Cikgu akan diberi satu profile page, di mana profile page itu sebagai satu orang kata pintu utama untuk guru-guru atau pelajar melihat apakah koleksi yang cikgu ada. Okey. Dan di sini cikgu boleh masukkanlah. Okey, contoh saya masukkan Cikgu Yu Kok Hui. Okey. Okey, jikalau username ada, maka dia akan keluar status available dan cikgu boleh klik pada next. Jika username cikgu dah diambil, cikgu perlu fikirkan username yang lain. Untuk selesaikan masalah ini, jika username cikgu dah diambil, cikgu boleh letakkan nombor lah di belakang. 01 ataupun 2021 dan sebagainya. Cikgu masukkan digit. Okay, klik pada next. Kemudian, how would you best describe what you do? Okay, di sini jika cikgu merupakan seorang pendidik, cikgu pilih educator. Untuk pelajar boleh pilih student. Maka saya pilih sebagai peranan saya sebagai seorang educator. Dan please specify, perincikan lagi, cikgu ni seorang cikgu di sekolah rendah ataupun prasekolah, sekolah menengah ataupun college, universiti dan sebagainya. Okey, saya pilih middle school. Kemudian klik pada next. Okey, di sini cikgu boleh lagi lah memberikan lebih informasi kepada pihak Wakelet daripada mana cikgu mengetahui tentang Wakelet. Okey, di sini saya pilih Wakelet webinar, let's say lah. Done. Baik, cikgu telah pun sampai dah berjaya mencipta satu akaun Wakelet. Tahniah kepada cikgu, tepukan untuk cikgu. Dah dapat wujudkan satu akaun Wakelet. Okay, first step cikgu dah buat. Okay, baiklah, di sini saya akan ceritakan sedikit apakah komponen ataupun bahagian-bahagian yang cikgu perlu tahulah dalam Wakelet. Apabila cikgu dah berjaya mencipta satu akaun Wakelet, maka untuk
Seterusnya bila cikgu masuk ke alamat ataupun laman Wakelet, cikgu akan masuk ke laman paparan ini. Tidak lagi cikgu akan masuk ke paparan yang tadi di mana ada everything in one place. Halaman itu dah tak ada kecuali cikgu log out. Okey, baiklah, di sini merupakan kita panggil sebagai workspace. Workspace untuk cikgu mencipta koleksi. Cikgu perhatikan di sini di bahagian kiri ini cikgu nampak ada tanda plus. Ini khas untuk cikgu ciptakan profil tambahan yang kita sebut sebagai Wakelet space, Wakelet spaces, di mana cikgu boleh ciptakan pelbagai profil berdasarkan subjek yang cikgu ajar, berdasarkan kepada hobi yang cikgu ada. Okey, nanti saya akan perincikan lagi kenapa perlu ada Wakelet spaces. Okey, baiklah. Yang ini ialah avatar cikgu, nama cikgu dan username cikgu, atau kita sebut sebagai handle, handle untuk Wakelet. Berapa bilangan following, siapa yang follow cikgu dan berapa orang follower. Dan cikgu dijemputlah untuk follow saya. Untuk follow, okay, untuk follow cikgu hanya perlu masukkan. Ini merupakan pautan wakelet.com/@kokhuiyu980 ni merupakan URL Wakelet profile page untuk cikgu. Okey, saya balik semula ke halaman tadi. Okey, so saya balik semula ke workspace. Okey, di sini ada terteralah collection yang cikgu dah cipta berapa, bookmark berapa, group collection berapa. Dan untuk cipta koleksi, klik pada butang plus ini. Di bahagian atas kanan ada butang search untuk cikgu membuat pencarian koleksi-koleksi yang ada. Contoh, cikgu nak cari tentang renewable energy. Okey, contoh cikgu search. Okey, search result yang cikgu masukkan berdasarkan keyword cikgu masukkan ni, dia akan paparkan mengikut dua kategori. Sama ada merupakan koleksi ataupun people. People maksudnya public profile bagi yang relate dengan keyword yang cikgu masukkan. Okay, saya cuba refresh. Adakah mungkin topik renewable energy ni tak ada dalam koleksi? Tak mungkin lah, saya rasa tak mungkin. Okey, kita cuba sekali lagi. Okey, doakan search result ni keluar. Ya, ada. Okey, cikgu akan lihat sebenarnya kita tak perlu reinvent the wheel. Koleksi-koleksi yang topik yang kita dapat fikirkan mungkin orang lain pun dah buat. Maksudnya Wakelet ini kita boleh dapatkan konten yang telah dicipta oleh rakan-rakan guru yang lain dan kita boleh tambah baik. Atau kita sebut sebagai curation. Okey, saya tak akan go deeper tentang curation kerana rakan saya iaitu Cikgu Nurul Nadia Zulkifli akan cerita tentang curation. Apa itu curation? Okey, cikgu boleh klik salah satu search result. Okey, yang ini sebelum kita nak buat koleksi, kita boleh lihat dahulu apakah bentuk yang telah dicipta oleh rakan guru yang lain. Okey. Baik, ini salah satu contoh cikgu. Saya back. Tadi yang saya sebut topik yang kita search, keyword yang kita search ni dia akan paparkan mengikut koleksi yang ada ataupun berdasarkan profile page yang ada. Okey, mungkinkah ada kemungkinan tak user yang memang dia tumpukan kepada renewable energy? Ada. Okey. So dapati banyak Okey, maksudnya di sini cikgu boleh ciptakan satu Wakelet page di mana cikgu tentang diri cikgu sebagai cikgu, dan dalam kandungan koleksi yang cikgu buat ni ada tentang subjek yang cikgu ajar, topik-topik aktiviti yang cikgu buat dan juga hobi-hobi yang cikgu ada. Dan juga cikgu boleh cipta mengikut topik-topik yang cikgu rasa cikgu minat yang cikgu minat. Yang penting ialah kita ada passion tentang topik tersebut. Okey, baik. Saya balik semula. Kemudian kita ada showcase.
Okay, showcase. Showcase ini ialah koleksi-koleksi yang telah difilter oleh pihak Wakelet dan mereka rasa koleksi-koleksi tersebut sangat berguna dan mereka masukkan dalam halaman showcase. Yang di sini pun cikgu boleh dapatkan idea-idea untuk mencipta koleksi cikgu, untuk lebih kreatif lagi dengan koleksi cikgu. Okay, mungkin saya akan tunjukkan salah satu using Wakelet in our school. Okay, cikgu boleh lihat dan kita boleh sama-sama mendapatkan idea kerana kreativiti ini boleh datang pada diri sendiri dan juga kita boleh dapatkan idea-idea itu daripada koleksi-koleksi yang ada. Seperti yang saya bagi tahu tadi, tak perlulah cikgu nak reinvent the wheel kerana kita boleh dapatkan pelbagai bahan daripada internet. Dan juga Wakelet, moto mereka pun everything in one place, dapatkan bahan-bahan daripada internet. Internet sangat luas, pelbagai topik yang dibincangkan telah dikongsikan dalam internet. Cikgu dapatkan dan masukkan sebagai koleksi cikgu. Okay, so kita lihat di sini, cikgu-cikgu boleh masukkan teks, boleh masukkan tweet daripada Twitter, boleh masukkan gambar, video, PDF, link kepada artikel dan sebagainya. Memang sangat tepatilah dengan slogan moto Wakelet iaitu everything in one place. Okay. Kemudian kita ada juga tanda loceng ini untuk cikgu dapatkan apabila ada pelajar yang modify ataupun masukkan item baru dalam koleksi cikgu, cikgu akan dapatkan notification di sini dan juga apa-apa update yang terbaru pada Wakelet juga akan dimasukkan dalam notification. So we won't left out with all this update lah from Wakelet. We will be notified if there are any new item added by our student also. Cik cuba cakap English pula kan. Okay, kemudian 3 titik ini ada tambahan. Cikgu boleh explore sendirilah bahagian ini. Okay, baiklah, itu sedikit tentang workspace. Dan saya nak bawa cikgu melihat pada public page cikgu. Untuk akses cikgu punya public page, cikgu boleh klik pada avatar, boleh klik pada nama cikgu ataupun klik pada handle cikgu. Okey, saya klik pada nama. Okey, minta maaf yang tadi. Okey, sebenarnya handle untuk saya adalah @Cikgu Yu Kok Hui, bukan yang tadi. Okey, mungkin Wakelet tak sempat update lah. Tapi sekarang dah betul ya. Okey, untuk di sini merupakan orang kata pintu, the door kepada viewer ataupun rakan guru pelajar untuk melihat koleksi yang kita ada. Di sini cikgu boleh masukkan susun koleksi cikgu yang ada di halaman ini. Dan suka untuk saya tunjukkan juga. Okey, halaman saya. Okey, saya akan cuba refresh kejap. Saya akan tunjukkan halaman pada profile page untuk memberikan cikgu gambaran apa yang boleh cikgu masukkan dalam profile page. Okey, baik. Okey, saya cuba. Cikgu Yu, we cannot hear you.
I think we've lost you Yeah, potentially. I think so. So maybe we can wait for a while. Yeah, let's wait. While waiting for him. Do you have his mobile number, Eja? I think Fairuz does. Okay, but Fairuz is she's now in another meeting. Okay, let me message you on. I've got him on Twitter, so let me just message him on that. All right. I think you seems to be struggling with connectivity, so I can just pick up from where he left off, if that's okay. Yes, that should be fine, Tejas. Okay, great. So let me just let me see if I can. So I can't currently share my screen, so I'm just gonna continue from where he was speaking. So he was obviously just showcasing to you, really nicely how you can sort of create your Wakelet profile, get your first collection going. Obviously, he's shown you very nicely how you can search for different topics inside of Wakelet when you do, for example, create a profile and want to perhaps look for some collections made by other educators. I think the amazing example you had
showcase was renewable energy, which was really nice. I do apologize, by the way. Obviously, you were speaking in the local dialect, but I don't know the local language. So hopefully all of you are still able to understand what I'm saying. But yeah, I mean, it was, in terms of how you can truly make the most of Wakelet, in terms of creativity, like you were showcasing, creating a collection with resources for your students. So let's say your students have an upcoming homework topic area or an assignment that's coming up. You could, for example, create a collection of links that are, perhaps built specifically around that assignment topic area and then share it to your students. You could do this via, for example, opening up a Wakelet tab inside of Teams. We've actually got the team tab integration inside of Microsoft Teams, where any Wakelet collection can be opened up inside of Teams and showcased. So that'll be pretty straightforward for all of you to do. We've also got a meetings extension, which is really nice. So when you're actually in a meeting like this, you can actually open up a Wakelet collection, on the side, which would be really, really good. So that was sort of just a little bit more about, how you can make the most of Wakelet within creativity. I'm not sure if you was going to be able to join back. So let's just move on to the next set of agenda which we had, which was the pro tip. And this is where I was actually going to come in and give you all a pro tip on how you can make the most of Wakelet. It's for us, the biggest privilege is improving the platform and making it better, so all of you can make the most of it. And what we would sort of, really like from this whole interaction is that you go back and you start your first collection, you create your first profile, your first sort of link bookmarked, and make the most of your journey inside of Wakelet. And a very nice pro tip would be downloading the browser extension. So like you showed you, it's super easy to save links into Wakelet. But if you actually downloaded the browser extension, you could essentially bookmark links from the web on the go. You don't need to sort of copy and paste. It's a very nice shortcut. So I will paste the link to the browser extension on the chat straight after, and hopefully you'll all find great value in this. So that was the sort of pro tip that we had planned for all of you. And lastly, before we conclude the session, we wanted to obviously send across this form before I forget, which is something that we do at the end of each session. The form is essentially built so you can register your the fact that you've been to this event with us, and we will then send you a certificate of attendance. So essentially, you just fill out your name and your email address, and within a few hours, we'll send you your certificate of attendance to this event that you've joined us on today, which, it's been amazing to have you all here. So I'm going to put that form in the chat very soon. But before I do that, we also have a competition for all of you. So if you and it's the selfie challenge, right? I don't know, all of you have probably done the selfie challenge before. So if you take a selfie or a screenshot of this event, so literally, right, you take a screenshot of the event and then you post it on social media. So you can do this on Twitter, you can do this on Facebook, and you can also do this on LinkedIn if you're on LinkedIn. But essentially, just take a screenshot or a selfie of yourself with the event happening and post it on social media and tag Wakelet and Microsoft Education. And we'll pick special winners from all of the attendees over here who will get a t-shirt, and they'll also get, for example,
some stickers. So do feel free to take a screenshot right about now or a selfie with the event and post it on social media. So like I said, that could be Twitter, that could be Facebook, it could be LinkedIn, whichever one is your preference. But just remember to tag Wakelet and tag Microsoft for Education. The other quick sort of point that I had is that we have an amazing Microsoft Malaysia Facebook group, and we would really like if you join the Facebook group. So I'm going to now post the link of the Facebook group, and like I said, at the end I will also post the link for the certificates, so please stay tuned. So I'm just going to now post the link to the Facebook group on the chat, so all of you can essentially you can just join the Facebook group and sort of get up-to-date information. So I have literally just now, just give me 1 second, I'm pasting the link to the Facebook group in the chat. Hi Tijas, can you hear me? Hey you, okay, so I'm back. Sorry, so sorry. No problem, no problem. I was just essentially, I took them through the finishing points of what you'd explained, and I was also just wrapping up with the Facebook group. But do you want to maybe add anything before that? I think okay on my part. Yeah. Okay. Awesome. So, and Yu's a big part of the Facebook group. He's one of the admins, so you're going to see a lot of posts from him as well. He's one of our top ambassadors, so it will be amazing to see all of you interact with you on the Facebook group. So I have just posted the link to the Malaysian Facebook group on the chat, so please feel free to join the Malaysian Facebook group. It's built for all of you to give you the latest information on everything that we're doing. I'm also going to put in the certificate of essentially the link for all of you to fill out for your certificate. So all you need to do, like I said, is fill out this form. The form will then ensure that you all get your certificate of participation for having made it to today's event. So I'm just gonna paste it over here at the bottom. So just give me 1 second. And I have also now pasted the form. So just a little note that the form is going to appear on the chat right now. And that form essentially is something that we would encourage you to fill out so that you get your certificate of participation. Hopefully all of you can see that form right now. You can see that I've just posted it a second ago. And yeah, I mean, that was pretty much it. And we've also got, finally, before we finish off, we've always got a call to action to our community. We've got a great community program and a great Wakelet for Schools program. We've actually had our first Malaysian schools join the Wakelet Schools program. And we've got this really exciting offer at the moment where if any of you are not MIEs yet and you sign up to become MIEs, you get sort of expedited access or quick access to the Wakelet Schools program. So be sure to sign up to become an MIE. And if you do, you can also then sign up for the Wakelet Schools program. I'm going to pop the link in the chat right now as well. And the Wakelet Schools program, like I said, it's built to give you everything you need in terms of allowing your school to be onboarded onto the program and giving you all the information that you need. So I'm just going to put that link in the chat as well. Hopefully my me speaking in English isn't, all of you are able to understand what I'm saying. So I've posted the Wakelet Schools link as well. So that's the program where all of you can essentially join in and take part, have your school sign up to the program. We'd be really happy to have you on there. But so just to finish off, finally, the 3 points that I've mentioned, take part in the selfie challenge. So take a selfie with
this event right now and post it on social media, tag Wakelet and tag Microsoft for Education. Feel free to tag, myself and you as well. Feel more than happy to do so. And secondly, we've also posted the link to the form, which is going to take your attendance. The attendance will then give us the ability to send you your certificate of participation. So if you do want your certificate of participation, please fill out the form that I've put in the chat. And finally, we've got this amazing offer going where if you do sign up to become an MIE, you get fast-tracked access to become a Wakelet school. I have also posted the Wakelet schools link in the chat, so please do keep an eye out for that. That's everything from me for today, and thank you so much for joining. I was wondering if you had any finishing statements, or if you could please maybe translate what I've said so everyone can understand. Okay, sure, Tejas. Thank you. Thanks so much. Okay, mungkin saya cuba ulang kembali lah apa yang telah diceritakan oleh Tejas. Thank you Tejas. Okay, saya pun tak minta maaf kepada semua kerana terputus talian tadi. Maklumlah saya berada di sekolah dan connection kurang stable. Dan di sini Tejas telah memberitahu tentang beberapa program yang ditawarkan oleh Wakelet. Yang pertama ialah Student Ambassador Program yang boleh disertai oleh pelajar-pelajar 13 tahun dan ke atas. Dan kepada cikgu-cikgu daripada sekolah menengah, bolehlah cikgu daftarkan sekolah cikgu untuk menyertai Student Ambassador Program. Dan juga yang terbaru ialah Wakelet School Program. Ya, kalau cikgu berminat, jika ramai cikgu-cikgu daripada sekolah cikgu yang berminat dengan Wakelet, apa kata cikgu mendaftarkan, memohon untuk menjadi sebuah Wakelet School, kerana Wakelet team, Tejas, Misbah, James Davis, mereka akan support. They will support Wakelet School. So do apply lah. Cikgu mohon, sekolah saya pun dah mohon. Dan setakat ini di Malaysia ada 3 buah sekolah yang telah diterima sebagai Wakelet School, iaitu MRSM Merbuk di Kedah, SK Seri Sarjana daripada Johor, dan juga SK Ketih dari Terengganu. Okey, 3 buah sekolah. Dan kami sangat makluk-alukanlah daripada sekolah-sekolah daripada seluruh pelosok Malaysia untuk sama-sama mendaftarkan sebagai sebuah Wakelet School. Dan di sini sekali lagi juga tadi Tejas pun ada mempromosi Facebook group Wakelet Malaysia. Sangat-sangat berterima kasih pada Wakelet kerana mewujudkan satu FB page khas untuk kami-kami di pendidik di Malaysia. Cikgu-cikgu boleh sedai kami. Buat masa ini kami dah ada seramai 1,300 orang warga pendidik di FB group Wakelet Malaysia. Kami adakan pelbagai webinar dan baru-baru ini kami telah menganjurkan pertandingan seleksi Wakelet 2021 dan terima kasih kepada Wakelet. Thank you for Wakelet for sponsoring our the prizes for our recently ended competition. For your information, for Wakelet information, we have just concluded a competition for our fellow educator. So we have received a lot of entry for our teachers. I would like to take this time to showcase some of the entry, some of the collection for our educator. Is that possible, Tejas? Is that possible for me to show? Okay, That's a question for you, Tejas. Question for you, Tejas. To unmute. Yeah, sorry. Yeah. Can he share some of the entries submitted by the teachers? Yeah, for the challenge. Okay, go ahead, Cikgu Yu. Sorry, my mic was not working. I couldn't unmute myself. I think it's because of the number of people on the event. But yeah, please go ahead. Yeah. Cikgu Yu. So we have a frozen screen. Yeah, I think he's maybe lost his connection, perhaps.
Yeah. It's a challenge because he's in the school. Makes sense. Teachers, there is a question from the teachers Yeah. asking about the student below 13 years old. Are they possible to use Wakelet? Yes, yeah. Okay. 100%. So I'm also seeing a few questions about that there's no permission to fill the form. So please don't worry about that. I don't know if everyone is facing that issue, or perhaps it's a load issue. Maybe it's because so many people are trying to fill out the form at once. But if you could just perhaps alternatively, just message, or you could. I'm just going to put a link in the chat where essentially you could get in touch with us on the Wakelet. So I'm just putting a link, and essentially you could just send us in your request on there. So support@wakelet.com is the email. I do apologize. The form is probably not able to take the load of how many people are applying to it right now. But I've just put the support link in the chat. And essentially, yeah, you could just, if you're not able to fill out the form, please email us at support@wakelet.com and let us know that you've come to the event, and we will essentially, give you a certificate there. Alternatively, Norizil has also sent in, a form to fill out, and we can always use that information to send you your certificates as well. So it's totally, we will make sure that you get your certificate. So please don't worry about that. And yeah, I think that was it from all of us. Obviously, unfortunately, you couldn't show you the amazing submissions that we've had, but so excited to have, or I've had all of you join us at the event today. Hopefully you've taken a lot of learning points, and I can't wait to see all of your submissions in the selfie challenge. And yeah, please join the Facebook group, of course, and let us know, if there's any other issues whatsoever, or any questions that you have, or let us know how you're liking to use Wakelet. And yeah, we can't wait to see, everything that you and how you start using Wakelet. And hopefully you'll all join us for tomorrow's session and the rest of the session. Tejas, we have Cikgu Yu back. Awesome. He's back now. Awesome. Yep. Cikgu Yu. Yeah, Cikgu Yu. Do you want to continue from where you left off? Nak sambung ke, Cikgu Yu? Okay, can you hear me? Yes. Yeah. Very clear. I think I'm not going to share my screen because I'm scared that whenever I try to share my screen, I will be kicked out from these teams. So I already shared the link in the chat. So interested educator, you can click on that link and you can look at the entries submitted by educators for all the categories that we have organized. So it's in the chat. I think, yeah, the teachers can go and have a look there. And actually, from time to time, I also share a lot of this collection on Facebook group, Wakelet Malaysia. So perhaps the educator don't want to miss up anything, updates from us, whether from Wakelet or Wakelet Malaysia, because we will we will share whatever new update from Wakelet towards the FB group on for Wakelet Malaysia. So do join us at Wakelet Malaysia Facebook group. Yeah, I think that's all for me. Thank you. And sorry for
the inconvenience caused. So right, now is Fairuz or Nurizal? Ija, do you want to take over for closing the session today? Joy is here, but I don't. Hi. Yep. Yes. Okay. Hi, I'm taking the call in the car. But I think thank you so much. I would like to say thank you to Tejas for joining us live from London, and apologies for the technical hiccups. And thank you, Cikgu Yu, for the presentation and bearing with the challenges. But everybody who's in the call, if you have any questions about Wakelet and how you want to use it in Teams, there is a course, Riding the Wakelet Wave, in Microsoft Educator Center. All you need to do is just go to education.microsoft.com and just search under courses, and you will find Riding the Wakelet Wave course, and you will earn your CPD hours there. And if you just add another course for 1 hour, and you will become a certified MIE. And I would also like to take this opportunity to thank my team, especially my director, Puan Nur Shahida Zainal Abidin, and as well as and Ija Nurizal for helping me co-hosting this event. So I think that's all from my end. Anything would you like to say, Kak Shida? No, thank you so much for everyone for taking the time to join the session today. It's just one of the 5 sessions that we have planned for you. So come back again tomorrow. Is it the same time, 5? Yep, same time. Same time tomorrow, 3:30. So we're going to have another teacher. 3 o'clock, Kak. 3. 3 o'clock, sorry, 3 Yeah. o'clock. So we're going to have siapa tomorrow? Cikgu Nadia. Oh, Cikgu Nat. Yeah, Cikgu Nat will be presenting tomorrow, yeah? So another C for you, all right? So thank you so much, Cikgu Yu. I know there's some challenges that you have, did not anticipate today, but I guess we all loved your session. So, feel free if there is any opportunity for you to collaborate again. We'll be more than happy, to welcome you back to become our not just an expert on Wakelet, but also probably somebody is also expert on Office 365, yeah, and Microsoft Teams. That's a challenge for you. Okay, pada semua cikgu-cikgu dan semua yang mengikuti webinar kita pada hari ini, terima kasih banyak-banyak diucapkan for making the time, dan kepada yang Muslim, okay, selamat berbuka later at 7:15 or 7:30 for some of you, dan join kita balik esok pada pukul 3. Yeah, okay, itu saja. Alright, thank you so much, Kak Shida. And I think I would also like to remind the teachers, the attendance form have been included in the chat. So there's one for MOE teachers only, SPL KPM. So please do fill in that form and the attendance form from Tejas so that you can earn your e-certificate. So I think that's all from us. Thank you, everybody, and have a good rest of the day. Thank you. Bye. Bye.